Ako si Evelyn Zuniga, taga Barangay Buangan, Clarin, Bohol. Sa una, 2021, pagbagyo sa Odette, hugmak doon mo ang balay. Kaya natumbahan magsaglubi, unya, pagka February, namatay ako ang bana. Ya dito gihapon siya gihaya sa nahunlakan sa lubi kay may laing kabalhinan. Pagka lubong na niya, diha na to nga murag nakaingon ko og wa ko kahibaw sa akong galingon og asa ko magsugod tungod kay pait ning mag-inom sara nga wa tay masakna bitaw. Dako namong kalipay na ikaupat na ni namong nahatagan og balay dinhi sa lungsod sa Clarin. Unya ika-98 na sa tibuok lalawigan sa Bohol. Kaning libreng alagad og balay sa kapulisan ni sa amo ni Congresswoman Banban nasa ubos balay sa paglaom na kami ang mo-provide sa pundo sa kapulisan. Unya ang mga kapulisan maoy mo panday o miabot na og 98 na gi-turnover pero naghan pa kayo ang balay na gipang construct karong panahon na kung wa ko misayop na anatas 125 ka balay ang atong gihimo. So aning dapita ako natapuson. Daghang salamat. Congratulations Ma'am Evelyn. Daghang salamat Mayor sa imong suporta, sa imong tabang sa atong kapitan ng bahin. Again, Merry Christmas and advance Happy New Year. Dili man perpekto ang atong pagpangalagad pero sa kanunay kita naning kamot paghatod sa proyekto programa para sa atong mga kaigsuonan ilabi na sa atong pinanggang lungsod sa Clarin. So ako mong awhagon sa kanunay kita magtinabangay ipadayon ang pagsuportahay. Merry Christmas kanatong tanan. Magpasalamat kog dako ni Gov Ares, kung Banban, ni Sir Amba, PNP Clarin, mga kaubanan ni Mayor o ka mga barangay opisyal, pinanguluhan ni Ka Pedro Umbahin. Salamat.